ہر طرف جشن طرب ہے، آج روز عید ہے، رنگ عالم ہی عجب ہے، آج روز عید ہے۔ ناظرین، آپ تمام کو 4TV انتظامیہ اور اسٹاف کی طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی عبادتوں اور روزوں کو قبول فرمائے۔ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ یہ عید آپ کے لیے شادمانی اور مسرت کا پیام لائے۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ شہر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات۔ آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی، عبادتیں جاری و ساری رکھیں، مسلمانوں کو صفوں میں اتحاد پیدا کرنے ائمہ اور علماء کی تلقین۔ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی عید الفطر کا جوش و خروش، عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں۔ کشمیر میں نماز عید کے بعد احتجاجی مظاہرے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپیں۔ وزیراعظم سے مسلمانوں کے 12% تحفظات پر کیا بات چیت ہوئی؟ وزیر اعلیٰ KCR وضاحت کریں، تلنگانہ کانگریس کا مطالبہ۔ اور چیتنا پوری میں 2 ذہنی معذور بچوں کا ماموں نے قتل کر دیا، مہلوکین کے افراد خاندان کا شکایت کرنے سے گریز۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ ائمہ اور علماء نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری رکھنے اور احکام الہی پر مضبوطی سے عمل کرنے کی تلقین کی۔ نماز عید کے بعد عالم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سلامتی کے لیے رقت انگیز دعائیں کی گئیں۔ عیدگاہ میرعالم میں نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا۔ مولانا حافظ و قاری رضوان قریشی امام و خطیب مکہ مسجد نے نماز عید کی امامت کی۔ نماز عید سے قبل مولانا ڈاکٹر سیف اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ جب ماہ رمضان کے 1 مہینے میں اللہ کے احکام کی پابندی خوشی و خضوع کے ساتھ کی جا سکتی ہے تو باقی زندگی بھی ایسی ہی گزارنی چاہیے، وہی زندگی کامیاب ہوگی۔ پاک بنے رہو، ویسی ہی ساری زندگی گزار دو۔ ویسا ہی جب 1 مہینہ پابندی کر سکتے ہیں ہم، اللہ بتا دیا تجھ میں ایک صلاحیت ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی۔ شیطان کو اللہ بولتا ہے دیکھ، تو بولا نا بھٹا تو بول، دیکھ گرما کا زمانہ ہے، بھوک لگ رہی ہے، حلق سوکھ گیا، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی، کھانا پانی سب سامنے رکھا ہے، ہاتھ بڑا تھا کیا دیکھ میرا بندہ، دیکھ لے چھوٹا بندہ ہے، 5 سال کا ہے، دیکھا ہوں میں 5 سال کا بچہ روزہ رہا، 5 سال کی بچی روزہ رہی، بعد میں اجازت نہیں دی گئی، والدین بولے نہیں رہنا، رہ گئی زندگی، بیٹھ کے مذاق میں سحری کر لیے ساتھ۔ سحری کرنے کے بعد اب جب بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی ہر نعمت سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر کمرے میں بیٹھ کے کھا لے، ماں باپ کو بتا کے بھی کھا لے تو نہیں روکے گا، جب تک کہ میرے نام کی رکعت اس کے کان میں نہیں پڑے گی اللہ اکبر، یہ کھولے گا نہیں، کھائے گا نہیں۔ ارے جب اتنا کر چکے، باقی زندگی بھی ایسے ہی گزارے، تب ہم قد افلح کے زمرے میں آئیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہمارا نوجوان کیا نوجوان ہے، سوتے وقت IMO پہ رہتا، واٹس ایپ پہ رہتا، پہلے تو دیکھ لے، واٹس ایپ دیکھنے سے پہلے واٹس
ऐप का एप्लीकेशन देखने से पहले अपने नाम आमर का एप्लीकेशन तो देख लें। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने अपने खिताब में कहा कि आज फ़लस्तीन और शाम में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। ये वाक़यात इंतहाई तकलीफदेह हैं। अल्लाह ताला हम तमाम के लिए रहम व करम का मामला फरमाए। मौलाना ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें। उन्होंने कहा कि आज शरीयत को बदलने की कोशिश की जा रही है, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। मौलाना ने माह रमज़ान के बाद भी इबादतों और अल्लाह की रज़ा के अमल को जारी रखने की तलकीन की। कोई नहीं रहेगा वहाँ, कोई सवाल तुम्हारे से करने वाला सिर्फ एक रहेगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन? माँ दीनू का पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि तू कहाँ से आया, किधर से आया, क्या कमाया, क्या खुजाया, ये कोई नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि तेरे इबादत कितनी थी। आज हमारे नमाजें खजा हो रही है और हम नमाजों को बोलने के बावजूद लोग बोलते हैं मौलाना क्या पढ़ लेंगे। अरे कब पढ़ेंगे? अरे बाबा लोग तेरी पढ़ने का वक्त आ जाएगा, तू नमाज नहीं पढ़ रहा। आज हमारा वक्त ये हाल हो गया है कि हम घर से निकलते वक्त एक शायर ने लिखा था, घर से बाहर निकलो तो अपने माँ बाप से माफी मांग के निकलो, क्योंकि आजकल के दौर में पलट के आने का भी यकीन नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल फित्र अदा की और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिसी कारकुनों के हमरा नमाज ईद अदा की। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी ने कहा कि रोज़ों और इबादतों के बाद ईद का तोहफा नसीब हुआ है। उन्होंने दुआ की कि आलम इस्लाम को अल्लाह सरबलंदी अता फरमाए, मुसलमानों को खुशहाली से नवाजे और दुनिया भर में मुसलमानों की हिफाजत हो। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईदगाह में पुलिस इंतजामात की रास निगरानी की। ईदगाह में पुलिस का कैंप कायम किया गया था। कमिश्नर पुलिस ने बच्चों में चॉकलेट तस्लीम किए और मुसल्लियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद अमीर और गरीब, हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते हैं और ये हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें अमीर गरीब, बड़े छोटे, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर इसे मनाते हैं। यह एक ऐसा समय है जबकि जो हमारे गंगा जमुना तहजीब, जिसका कि बर्थ प्लेस है हैदराबाद, और जो हज़ारों साल से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज ऐसे मौके पे हैदराबाद के सभी सीनियर ऑफिसर्स, हैदराबाद के सभी कांस्टेबल ऑफिसर्स, सभी होमगार्ड ऑफिसर्स इसमें शरीक होकर अपनी खुशी का इजहार किए हैं। ऐसे मौके पे मैं सबसे पहले तो आप सबको, आवाम को बहुत बहुत तहे दिलों से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले एक महीने में ख़ास करके जो लोग फास्टिंग किए उसके बाद भी शाम को थोड़ी बहुत मुसीबत के साथ, कहीं ट्रैफिक का कुछ मसला था या कुछ था, उसके बाद बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ हम लोग सब मिलकर ये रमज़ान महीने को मनाए। जब भी रमज़ान और ईद की बात चलती है तो जहन में सबसे पहले जो गरीब लोग हैं वो आते हैं। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड के कैंप में नमाज ईद उल फित्र अदा की। उनके हमरा डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम के अलावा वक्फ बोर्ड का अमला भी मौजूद था। तारीखी मक्का मस्जिद में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद लतीफ़ अहमद इमाम मक्का मस्जिद नमाज ईद की इमामत की। नमाज ईद के बाद आलम इस्लाम की सरबलंदी और सलामती के लिए दुआ की गई। मादानापेट ईदगाह में भी ईद उल फित्र के लिए मुसलमानों का कसीर इज्तिमा देखा गया। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने दीगर अवाम के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की और मुसलमानों से फ़र्दन मुलाकात करते हुए उन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज के बाद आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआ की गई। ईदगाह उजाले शाह सैदाबाद में हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। हाफिज़ कारी मौलाना इमरान तकीउद्दीन शर्फी ने नमाज ईद की इमामत की। मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने खिताब में अहकाम इलाही की पाबंदी करने की मुसलमानों को तलकीन की।
आलम इस्लाम की सरबलंदी और मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की गई। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी ईदगाह उजाला शाह में नमाज ईद उल फित्र अदा की और अवाम से बगलगीर होते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह पहाड़ी में भी नमाज ईद उल फित्र खुशी खुजू के साथ अदा की गई। मुसलमानों की कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मासा टैंक हॉकी ग्राउंड ईदगाह बिलाली में नमाज ईद के लिए कसीर इज्तिमा देखा गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने ईदगाह बिलाली में नमाज ईद अदा की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना जमालुर रहमान ने रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान किए। मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन ने नमाज ईद की इमामत की। दरगाह हकीम शाह बाबा से मुतसिल ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र खुशी खुजू के साथ अदा की गई। रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने ईदगाह में नमाज ईद अदा की और मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। एक मीनार मस्जिद नामपल्ली के पास भी सैकड़ों मुसलमानों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। मस्जिद एक मीनार के पास मेटल डिटेक्टर भी नस्ब किए गए थे। ईदगाह मादाना पेट, ईदगाह अंबर शाह बाबा अंबरपेट, ईदगाह सरूनगर, ईदगाह चिलकलगुड़ा, ईदगाह सनत नगर, ईदगाह लंगर हाउस, ईदगाह फसलांसर, ईदगाह हाईटेक सिटी के अलावा शहर की दूसरी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के मौके पर रूप परवर मनाजिर देखे गए। पुलिस की तरफ से कई मुकामात पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए थे। मुल्क के तमाम शहरों में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। मुकामी मुसलमानों ने नमाज ईद की अदायगी के बाद बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उधर दिल्ली की जामे मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी को खुतबे के दौरान शमला बांधते हुए देखा गया। जब अहमद बुखारी खुतबा दे रहे थे उस वक्त उन्हें शमला बांधा गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में नमाज ईद के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया। ईदगाहों और मसाजिद में मुसलमानों की कसीर तादाद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर मुल्क में खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की गईं। बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीक हाजी महबूब ने कहा कि बाबरी मस्जिद का मसला हल हो जाए तो बेहतर रहेगा। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि इस मसले की वजह से खून खराबा नहीं होना चाहिए। मुल्क में सभी लोग मिलजुल कर रहें, यही वो अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं यही कहूँगा पूरे अवाम से, पूरी दुनिया के लोगों से कि मसले को हल हो जाए तो बेहतर है, खून खराबा ना हो और हम लोग आपस में मिल के चैन से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और मुल्क में यही में बहतरी है कि अगर हम आपस में मिल के इस मसले को तय कर लें तो बेहतर है। अदालत कोई फैसला दे नहीं पाएगी, हम ही जानते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ अदालत फैसला नहीं दे पाएगी। मैं 10 बार नहीं 1000 बार कहा कि बैठ के मसले को तय कर दिया जाए तो बेहतर है। अभी भी कोई गुंजाइश बची हुई है? देखिए गुंजाइश क्या है, जितने बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो हिंदू के हों चाहे मुस्लिम के हों, उनको अलग कर दिया जाए, अयोध्या या फैजाबाद के मुसलमान को बिठाया जाए और इस मसले को, और एक अच्छे संत की ज़रूरत है इसमें जो किसी तरह के ऊपर ऐब ना हो, वो बेहतर है। वही इस मसले को हल कर लेंगे बेहतर है। उधर वादिया कश्मीर में नमाज ईद के बाद मज़ाहरों की वजह से हालात कशीदा देखे गए हैं। बाज़ मुज़ाहरीन अपने हाथों में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के परचम थामे हुए भी नजर आए। मज़ाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस शेल का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस पर संगबारी भी की गई, जिसकी वजह से हालात और कशीदा हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने कश्मीर के हालात पर कहा कि पूरा मुल्क अनफिट है, सिर्फ वजीर आजम मोदी फिट हैं। आजम खान ने कहा कि वजीर आजम की फिटनेस देखने के बाद कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को देखने की जरूरत नहीं है। देखिए पूरा देश अनफिट है, प्रधानमंत्री फिट है, उनकी फिटनेस देखिए। कश्मीर देखने की जरूरत नहीं, अरुणाचल देखने की जरूरत नहीं, असम देखने की जरूरत नहीं, बंगाल देखने की जरूरत नहीं। बस ये देखिए बादशाह फिट है, देश अनफिट है, तो ये काफी है। कोई मतलब नहीं उन्हें इससे कि सरहद पे कितने लोग मारे गए, वो अपने रिटर्न बैठक लगाए। तो कैसे याद करेंगे कि उस समय कहा था कि एक जवान का भी अगर सीस कटेगा तो हम 10 लाएंगे। कह दिया, कह के भूल गए। गोश्त की जबान है, जो चाहा कह दिया। अच्छा आजम भाई, इस समय केजरीवाल और उनके साथी जो है वो धरना दे रहे हैं, एसी रूम में बंद करके धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमसे तो ज्यादा ही कर रहे हैं।
ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ راجیہ کا درجہ مانگ رہے ہیں، کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرے نوکر شاہی ہے، اس کے دماغ تو بہت خراب ہے. آپ اتر پردیش میں دیکھ لیجیے کیا حال ہے، وہی حال ہے میرے دیش میں. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ دلی میں کام ہوا ہے. شکشا اور سواستھ کے چھیتر میں جو کام دلی سرکار نے کیا ہے وہ 70 سال کے آزاد ہندوستان میں کسی راجیہ میں نہیں ہوا. تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر جانا ریڈی نے کہا کہ تقسیم جدید بل میں کیے گئے وعدوں کو منوانے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ناکام رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جانا ریڈی نے کہا کہ ہارٹی کلچر یونیورسٹی، بیارم اسٹیل فیکٹری، ریلوے کوچ فیکٹری، پسماندہ علاقوں کو مرکز کی امداد جیسے معاملوں پر KCR مرکز سے مؤثر نمائندگی میں ناکام رہے. انہوں نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے 12% تحفظات کے معاملے میں KCR نے وزیر اعظم سے اگر بات کی ہے یا نہیں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ نیتی آیوگ کے مجوزہ اجلاس میں ریاست کے مفادات سے جڑے مسائل کو اٹھانا چاہیے. حیدرآباد کے مضافاتی علاقے چیتنا پوری میں 2 ذہنی طور پر معذور بچوں کو قتل کیے جانے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے. تفصیلات کے مطابق سرینیواس ریڈی اور لکشمی کو 3 بچے تھے، جن میں سے سوجنا اور وشنو وردھن ریڈی ذہنی طور پر معذور تھے. دونوں معذور بچوں کو ان کا ماموں ملکارجن ریڈی حیدرآباد لے آیا. بتایا گیا کہ ملکارجن نے حیدرآباد میں قیام کے دوران دونوں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. جب ملکارجن بچوں کی لاش گاڑی میں منتقل کر رہا تھا، اس وقت مکاندار نے شبے کی بنیاد پر پولیس کو اطلاع دی، اور یہ پورا منظر CCTV فوٹیج میں بھی قید ہوا ہے. پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. ملک پیٹ پولیس اسٹیشن کے روبرو فائنانس کمپنی میں سرقے کا واقعہ پیش آیا، لیکن سرقے کی اس واردات میں کتنی چوری ہوئی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. مقامی پولیس کے عہدیداروں نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. شہر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات. آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی. عبادتیں جاری و ساری رکھیں. مسلمانوں کو صفوں میں اتحاد پیدا کرنے ائمہ اور علماء کی تلقین. ملک کے دوسرے شہروں میں بھی عید الفطر کا جوش و خروش. عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں. کشمیر میں نماز عید کے بعد احتجاجی مظاہرے. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپیں. وزیر اعظم سے مسلمانوں کے 12% تحفظات پر کیا بات چیت ہوئی؟ وزیر اعلیٰ KCR وضاحت کریں. تلنگانہ کانگریس کا مطالبہ. اور چیتنا پوری میں 2 ذہنی معذور بچوں کا ماموں نے قتل کر دیا. مہلوکین کے افراد خاندان کا شکایت کرنے سے گریز. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.